नमस्कार बंधुगण। आजिर एही भिडियोरे मु आपण मानकु कहिबाकु जाउछि जे पवित्र राम नवमी दिन आपण निज गृह को केउ जिनिस आनिबा द्वारा आपणकर जन्म जन्मांतरर पाप क्षय हेबा सहित आपणको प्रभु रामचंद्रंकर कृपा प्राप्त होइथाय। एहा सहित आपणको गृह धन धान्य एवं सुख समृद्धि रे भरी रहिथाय। तेबे बंधुगण, चैत्र मासर शुक्ल पक्ष नवमी तिथि रे भगवान श्रीहरि विष्णुकर सप्तम अवतार रूपरे त्रेतया जुगरे महाराजा दशरथ एवं रानी कौशल्या घरे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रंकर जन्म होइथिला। सेथिपाई एही राम नवमी को आमर हिंदू धर्म रे अत्यंत महत्व दिया जाइथाय एवं एही दिनटी को एक विशेष दिन बोली मध्य माना जाइथाय। रामचरित मानसरे तुलसीदास लिखिछन्ति कि नवमी तिथि मध्य मास शुक्ल पक्षरे भगवान श्री रामचंद्रंकर जन्म होइथिला। अर्थात चंद्र मासर शुक्ल पक्ष नवमी तिथि रे प्रभु रामचंद्रंकर जन्म होइथिला एवं मध्याह्न समय प्रभु रामचंद्रंकर जन्म होइथिला। सेही दिन ठारू एही दिनटी को अत्यंत खास बोली माना जाइथाय एवं एही दिनटी को आमे समस्ते रामनवमी भावरे पालन करिथाउ। एही राम नवमी तिथि रे सर्वसिद्धि एवं शुभ संजोग गुड़िक बनी थाए। एही कारणरू ही एही राम नवमीटी अत्यंत खास बनिबाकु जाउछि। तेबे एही राम नवमी दिन आमे जदि कोनोसी शुभ कार्य करिथाउ, किछि पुण्य कार्य करिथाउ किंबा किछि दान धर्म करिथाउ, एही परि भाबरे आमे राम नवमी दिन जे कोनोसी भी भल काम करिथाउ तार प्रभाव आम जीवन उपरे अनेक बेसी भाबरे पड़िथाए। तेबे एही वर्ष राम नवमीटी 17 एप्रिल बुधवार दिन पड़िबाकु जाउछि एवं एही दिन मध्य ठीक मध्याह्न समय प्रभु श्रीरामचंद्रंकर प्रकट उत्सव पालन कराजिब। तेबे एही विशेष दिन रे आपण केउ विशेष जिनिसटी आनिबा द्वारा संपूर्ण जीवन रे आपणको धनर अभाव हुए नाही, सेही विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं भक्ति श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्रीराम निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु जानि नेबा रामनवमी दिन आपण घर को केउ जिनिस आनिबा द्वारा सेही जिनिस सहित स्वयं प्रभु रामचंद्र मध्य आपणको गृह को आसीथांती। तेबे आजिर एही भिडियो रे मो आपण मानकु जेउ सबु जिनिस गुड़िक विषय रे कहिबाकु जाउछि, एही जिनिस गुड़िक मध्यरु जदि आपण केउ गोटिए भी जिनिस नै आसंती तेबे आपणको जीवन रे चलीथिबा अनेक गुड़िए समस्यार समाधान होइजिब एवं आपणको सर्वदा मां लक्ष्मीकर कृपा मध्य प्राप्त हेबो। तेबे आसंतु जानिबा सेही जिनिस गुड़िक कोन जहाको आपण राम नवमी दिन घर को आनिबा दरकार। एहा सहित एही भिडियो रे आमे एही कथा मध्य जानिबा जे आपण राम नवमी दिन केउ जिनिस घर को आनिबा द्वारा आपणको दारिद्र्यतार सामना करिबाको पड़िथाय। तेणु भूलले भी आपण राम नवमी दिन एही जिनिस गुड़िको घर को न आनिबा उचित। तेबे बंधु माने प्रथम रे हेउची झाड़ू। एही दिन जदि आपण घर को झाड़ू आनती तेबे एहा अत्यंत शुभ होइथाय। मात्र एही दिन आपण प्लास्टिक झाड़ू घर को केबे भी आनंतु नाही। प्लास्टिक झाड़ू अर्थात आपण राहु केतु को घर को निमंत्रण करिबा सहित समान होइथाय एवं राहु केतु आपण को कांगाल मध्य बनाई देइथांती। तेणु आपण अन्य दिन रे प्लास्टिक झाड़ू आनी परिबे, मात्र एही दिन आपण कदापि भी प्लास्टिक झाड़ू घर को आनंतु नाही। जदि आपण एही दिन प्लास्टिक झाड़ू आनती तेबे मां लक्ष्मीकर कोप दृष्टिर मध्य आपण शिकार होइथांती एवं मां लक्ष्मी आपणकर गृह छाड़ी चली जाइथांती। एहा व्यतीत आपण एही दिन झाड़ू किणी राम मंदिर रे मध्य दान करि परिबे। आपण कोनोसी भी मंदिर रे एही दिन झाड़ूर दान करि परिबे। एपरि करिबा द्वारा प्रभु रामको सहित आपणको मां लक्ष्मीकर कृपा मध्य प्राप्त होइथाय। द्वितीय रे हेउछि धनिया।
ଏହି ଧଣିଆଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଅତି ସହଜରେ ହିଁ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଦିନ 11 ଟଙ୍କାର ଧଣିଆ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ତାହାକୁ ଆପଣ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏହି ଧଣିଆକୁ ଆପଣ ଆଣି ନିଜ ଘରେ ପୂଜା ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଧଣିଆକୁ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହି ଧନିଆଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବଦଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ହେଉଛି ଲୁଣ। ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଘରକୁ ଲୁଣ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲୁଣରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଗୃହର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଜାଗାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର। ଏପରି ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ରହିଥାଏ ସେହି ଗୃହରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଗୃହରେ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ମନାନ୍ତର ଲାଗି ରହୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର କମି ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ରାମ ନବମୀ ଦିନ ଗୃହକୁ 11ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଯଥାବିଧି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ନଚେତ୍ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଅଛି ତେବେ ଏହାକୁ ପୂଜା କରି ଆପଣ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷ ହେଉଛି କଉଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କଉଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କଉଡ଼ିଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ବି ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ କଉଡ଼ିଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଘରେ କଉଡ଼ି ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଉଡ଼ିଟି ଚୁମ୍ବକ ପରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ରାମନବମୀ ଦିନ 5ଟି କିମ୍ବା 7ଟି କିମ୍ବା 11ଟି କଉଡ଼ି ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। କଉଡ଼ିଟି ଧଳା ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏହି କଉଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଠାକୁର ଘରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖି ତା ଉପରେ କୁଙ୍କୁମ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି କଉଡ଼ିକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆପଣ ନିଜ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣ ଏହି କଉଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କଉଡ଼ି କିଣିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର। ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଘରକୁ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର କିଣି ଆଣନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିବେ ଯେ ସେଥିରେ ସବୁ ଚିହ୍ନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ରହିଥାଏ ସେହି ଗୃହରେ ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମର ପୁରାଣ ଏବଂ ପୋଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଥରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପୃଥିବୀରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୁଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଧରିତ୍ରୀ ଲୋକରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ମହାଜନମାନେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଧନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ମୁନି ନିଶ୍ଚୟ କଲେ କି ସେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ।
तापरे जेतेबेले मुनिवर वैकुंठ लोककु जाई माँ लक्ष्मी सहित आलोचना कले तो से जानिबाकु पाइले जे माँ लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट अछंती एवं से कौनसी भी परिस्थिति रे पृथ्वी लोककु फेरिबाकु चाहू नाहंती। सेतेबेले मुनि वशिष्ठ सेहिठारे बसी भगवान विष्णु को आराधना कले एवं भगवान विष्णु मध्य ऋषि बरंकर आराधना रे प्रसन्न होई मुनिवर को दर्शन देले। तापरे मुनिवर भगवान विष्णु को कहिले जे हे प्रभु आमे माँ लक्ष्मी को बिना पृथ्वीवासी अत्यंत कष्ट रे अछु। आमर सबु आश्रम गुड़िक भांगी जाइछि एवं पृथ्वी लोकरे समस्त वैभव गुड़िक मध्य नष्ट होई जाइछि। एसबु सुनी भगवान विष्णु मुनि को नहीं माँ लक्ष्मी को पाखक गले एवं से माँ लक्ष्मी को मनाइबा पाई चेष्टा कले मात्र माँ लक्ष्मी बिल्कुल भी मानिले नहीं। तापरे माँ लक्ष्मी कहिले जे मु कौनसी भी परिस्थिति रे पृथ्वी लोकको जीवाको चाहू नाही। एही कथा जेतेबेले चारिआडे प्रकट होईगला सेतेबेले देवगुरु बृहस्पति चिंता कले जे आमे माने समस्ते श्री यंत्रर साधना करिबा उचित। एपरि करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी निश्चय भावरे पृथ्वी पृष्ठ को अवतरण करिबे एवं देवगुरु बृहस्पतिंकर अनुरोध क्रमे भगवान श्री विष्णु धातुरे श्री यंत्रर उत्पत्ति कराइले एवं श्रीयंत्र रे प्राण प्रतिष्ठा करी श्रीयंत्र को विधि विधान पूर्वक पूजार्चना करागला। एहा परे माँ लक्ष्मी पृथ्वी पृष्ठ को अवतरण करथिले। एही कारणरू श्रीयंत्रटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे एवं चमत्कारी मध्य अटे। तेणु आपण जदि निज घरे श्रीयंत्र रखी यथाविधि प्रतिदिन पूजार्चना करती तेबे आपणको साक्षात माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाय एवं आपणको गृहरे साक्षात माँ लक्ष्मीकर मध्य वास होइथाय। बंधु माने आपण माने रामनवमी दिन लुहार बासन किंबा लुहारे निर्मित कौनसी भी वस्तु निज घर को आड़ंतु नहीं। यह अत्यंत अशुभ होइथाय। आपण माने जानती लुहा हेउछि शनि देवंकर प्रतीक। तेणु आपणको शनि देवंकर कोपर शिकार हेबाको पड़िथाय। सप्तम जिनिष हेउछि सातमुखी रुद्राक्षर माला किंबा गोटिए भी हेउ सातमुखी रुद्राक्ष। तेबे आपण जदि एही रामनवमी दिन एही सातमुखी रुद्राक्ष को आनी निज घरे विधि विधान पूर्वक पूजा करती किंबा एही रुद्राक्ष को आपण प्रभु शिव शंकरंकर पूजारे लगाती तेबे एपरि करिबा द्वारा आपण मानकर शत्रुंकर नाश होइथाय। तेबे आपण माने जदि चाहुछंती आपणको गृहरे सर्वदा माँ लक्ष्मीकर वास हेउ एवं आपणको जीवन को दारिद्र्यता न आसु तेबे आपण रामनवमी दिन 13टी दीप घर भितरे जलांतु किंबा 13टी दीप को आपण घर बाहर जलांतु। एपरि करिबा द्वारा आपणको भगवान श्री रामଙ୍କ सहित माँ लक्ष्मीଙ୍କର कृपा मध्य प्राप्त होइथाय। एहा व्यतीत आपण रामनवमी दिन गृह को माटीर दीप मध्य आनी पारिबे एवं आपण एही दिन चाहिले प्रभु श्रीरामଙ୍କର फोटो आनी मध्य विधि विधान पूर्वक पूजा करि पारिबे। एहा अत्यंत शुभमय होइथाय कारण एपरि करिबा द्वारा आपणको भगवान श्रीरामଙ୍କର विशेष कृपा प्राप्त होइथाय। एहा व्यतीत आपण एही पवित्र रामनवमी दिन लेंबू एवं लंकार माला निज घर सामने किंबा दुकान सामने टांगी पारिबे। एपरि करिबा द्वारा आपणको गृह किंबा आपणकर व्यवसाय उपरे लागिथिबा समस्त खराब नजर गुड़िक कटि जाइथाय एवं आपणकर शत्रु मानकर मध्य नाश होइथाय। तेबे बंधु माने एहा थिला सेही सबु जिनिस जे केउ गुड़िक आपण रामनवमी दिन निज गृह को आनिबा शुभ होइथाय एवं केउ जिनिस गुड़िक आपण माने रामनवमी दिन घर को आनिबा अशुभ होइथाय। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण मानको भलो लागिथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्रीराम निश्चय लिखिबे।